अस्मिता कहूँ कहीं से अस्मिता सुख आस भले सरव एकाले सुख तो भवे क्षणिक किए न जान सुख ठारू सुख आशारे सुख आपण जो कहले जो नील सरस्वती नील सरस्वती आशीर्वाद एबे भी कोन सेठी से गछ अछि केंदु गछ अछि कामिनी से गज गामिनी चारु दामिनी गोरी समन पथे से विमने अनुगमन करी चाही देई जम पुछंती काहीं पाई आसुच निंदी करम को लड़ना कांदे किस भासु आपण जो कहले जो नील सरस्वती आशीर्वाद एबे भी कोन सेठी से गछ अछि केंदु गछ अछि केंदु गछ अछि काई से फल मु जाउची मु अधिकांश समय जाउची किंतु से फल प्राप्ति मु हेई पर नै पर एबे भी केंदुर अन्वेषण रे अछंती आपण केंदु से एबे अछि ता महिमा जे जानिची से जानिची तो भगवान मत जहा हां गछ अछि से केते वर्ष पुराना गछ बहुत पुराना गछ बुढ़ा हेलेनी से गछ माडा से पीठर महात्मा अलगा सेटा जो ब्रह्मरवर राय तांकर सेटा होजी जहा कदी जो विजयस्थल ठाकुर प्राप्त हेतिला फल प्राप्ति हेतिला तांको प्राप्ति से फल पाइथिले सेटा को आपण कहउछथि तो बेसी लोक जाउ नथले केवल सेई में जाउथले से अंचल र थिले सेई अंचल सेई गां रो से गहिर रे गोटा देखिए आप निकांचन परिवेश भितर सब जंगल था ए सीना टी परिष्कार रास्ता प्रस्ता हो गलानी एकुटिया से गहिर रे बुढ़ा आसती से सब बेले साधना जारी रहे किछि लेखा कहबे जोटा दर्शक माने जानि लेखा आपनकर मु जानिबे सतीचित्र आज्ञा ए सतीचित्र होची आपन सावित्री सत्यवान शिशु तपस्या आज्ञा जोटा से लिखिचंती से माँ को करुणा पाई कौन पाई शारदा जननी शरदा हृदय कविता कल्पना बिना शुणा आगो बिना बादिनी प्रवीणा मो प्रति बही करुणा स्थित हुई मोर चित्त सिंहासन पूर्ण दया थिब रखी साहा बड़े तोर अत्यंत मधुर पद जाऊथी लेखी जो लिखिचंती शिशु तपस्या ये तो बहु गंभीर कथा हाँ शिशु तपस्या से लिखिचंती सब प्रथम अक्षर स हाँ सेठी सिद्धेश्वर से आराध्य देवता तांकर सेठी बागुचती सेवक बत्सल माना संसारे उड़ुछि किना से डम्बे डाकुची अना करुणा डोले सुसाहित्य छटामृते स्वच्छंदे सुछांद गीते लेखिबी ध्रुव तपस्या मानसे भाड़े साहा होई पद कहब सबन्ने बर्णिबा पाई बड़ी लोभ जेतबेले सुनीति सुरुचि जोड़िए राणी उतानपादा राजांकर जोड़िए राणी सुनीतिर पुआ हूँ ध्रुव सुरुचिर पुआ हूँ उत्तम दासी कौन करची दी जणु काखेर धरिकी जो राजसिंहासन पलि आसी उत्तम हाथ बढ़ाऊँगी सिंहासन राजा कोल बसापी ध्रुव हाथ बढ़ाऊँगी यही समय विमाता सुरुचि उपस्थित थे से से बारण कर ना 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 तोर योग्यता ना दुहे को उत्तम ध्रुव को जेहेतु सी सान राणी से कहूँ जे शरीर क्रोधरे जड़े कथा टाणे व्यथा देले सुरुचि रागी जाउछुंदी कहले नवस ध्रुव नृपति कोले सार्वभौम सिंहासन मु हूँ बड़ राणी सार्वभौम सिंहासन योग्य नहुरे नंदन नाही तोर पूर्व पुण्य तपस्या बल शशि धरी लोडू बामन स्वान होई वृंदावन यात्रा रे मन सेठी ध्रुव कांदी कांदी के निज माँ कोल को फिरी आउछथि सुनीति कुंडई पकुनी ध्रुव कांदुच अतिश सुनीति जननी पुत्र कोले घेनी अधीरे करंती रोदन शशि जितानन सुखीजी कहीं कह मो आगे बापधन सुषमा सरी जाइछि तो गात्रु सलील धारा तो सबी पड़ुअछु चारु नेत्र शतपथरु सेबी शिव सेवा केते चंपा जबा चढ़ाई मु तते पाइछि साधी बार व्रत तोह लगी सुत देह मोर कुश होइछि सत्तर सत कह मोद होछि शुणी शोकबाणी जननीर ध्रुव अधिके कांदे कहीं कहीं सत्तरे से पुणी बीरचिले बाणी सान कोले जन्म तोहर स्वान होई यज्ञ अनग्रासे अज्ञ मन बड़ाइछु पामर शुणी मो श्रुति रे बज्रकी पड़ा श्रवणे से बाणी हृदय हेला हाणी चिंतार नबे ज्ञान बुड़ीला शपथ मोर शत शत तोते सत कह मते जननी सिंहासन योग्य उत्तम कहीं उत्तर दियो मने गुणी सुरुचि सत कथा मते कहिछि साधिबी तपस्या मोर दृढ़ आशा पूर्व जन्मे भूली जाइछि सेति बेले माँ कहूछि बाबूरे साधी पारिले तो तपस्या सरल न साधी पारिले कठोर शरीर जीवन थिबारे जे जन नभजे श्रीहरि प्रयर संसारे से बड़ पातकी दुर्जन सहस्र वर्ष बंचिले कि हम स्वभाव से पशु समान चली जाइछि माँ कोलू विदाय नहीं घंच जंगल को जाइछन्ती प्रभु को अन्वेषण ध्रुव
ସେତିକି ବେଳେ କବିର ରଚନା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଅ ବୁଲି 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 ବୁଲିକି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି କବିର ଲେଖିଲା ମଖମଲ ପରେ ଯାକୁ ଭଲ ନିଦ୍ରା ନ ଆସେ ଅଳପେ, ସେ ଆଜି ଶୋଇଛି ବସୁମତୀ ଅଙ୍କ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ତଳପେ। ସୌମ୍ୟ ବେନିଭୁଜେ ଯାର ବିଧୁର ଯେ ଚନ୍ଦନ ହୋଇ ବୋଳା, ସୁଷମାକୁ ଯାର ସମ ନୁହେଁ ସାର ବହଳିଆ ଚମ୍ପାମାଳା। ସହସ୍ରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ଭାଜନ ଯେଉଁ କର ପଦ୍ମ ଦୁଇ, ସେ ଆଜି ହୋଇଛି ମୁଣ୍ଡର ଉଚଳା କି ନ କରୁ ଆରେ ବି। ସ୍ଥାନେ ସୁନୀତି ସୁତ ମହାମତୀ ଦୁଃଖେ ନିଶି କଲା ଶେଷ, ସବିତା ରାଜନ ପ୍ରାଚୀ ରାଣୀ କୋଳେ ବିଜେ ବିହି ରଙ୍ଗ ବେଶ। ସରନ୍ତେ ସର୍ବରୀ ପଥ ଅନୁସରି ଧ୍ରୁବ ତହୁଁ ଚଳି ଯାଇ, ଶଙ୍କାଜାତ ମନେ ବସି କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ତପସ୍ୟା ସାଧିବି ମୁହିଁ। ସେଭାବନା ଜାଣି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଦୈବ ଦେଲେ ଶୁଣାଇ, ସୁର ସୂତାକଳ ସୁପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ସ୍ଥିତି ମଧୁବନ ଜହିଁ। ସାଧ ସେହି ସ୍ଥାନେ ତପସ୍ୟା ମହୁନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତ ବାସନା, ସେ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣେ ଧ୍ରୁବ ବନସ୍ଥାନେ ଚଳେ ହୋଇ ବ୍ୟଗ୍ରମନା। ସରସ୍ୱତା ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେଇଠି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବରପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ସତୀ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ, ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିକରି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି, ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନରେ। ନାରଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା କି ଇଚ୍ଛା ବର ବରଣ କରିଛୁ। ନାରଦ ବଦତି ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୁଖୀ ନିରଦ କୁନ୍ତଳାକୁ, କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ବର ବରଣ କରିଛ ଇଚ୍ଛା ସେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ। କୁମାରୀ ଏବଚନ କଲା ରଚନ ଦ୍ୱିମତ୍ସନ ସୁତ, ସତ୍ୟବାନେ ସତ ପତିତ୍ୱେ କରିଛି ବରଣ। ମନ୍ଦ ହାସି ମନ୍ଦ ସୁତ ଯେଥବାସୀ ମନ୍ଦ କର୍ମକୁ ଆଚରିଲୁ, କ୍ଷୁଧା କାଳେ ସୁଧା ବୋଲି ଗରଳକୁ ସରଳ ହୃଦୟ ପିଇଲୁ। ଭରମେ ନର ମାଙ୍ଗି ବସ ହୋଇଲୁ, ମଣିହାର ବୋଲି ଫଣି ହାରକୁ ଯେ ବଳେ ବଳେ ଗଳେ ମଣ୍ଡିଲୁ। ଯେବର ବରିଚୁ ରେବର ବରନା ସେବ ମରିବ, ସୁଧାଂଶୁ ହାସି ସଦା ବିନେ ବୈଧବ ବାଧାରେ ତୋ ଦେହ ସରିବ। ବରନା ବର ବରନା ସେ ବରକୁ, ଆନ ବରେ ଦାନ କର ତୋ ଶରୀର ମାନବ ସୁଦୃଢ଼ ଗିରକୁ। ସେଇଠି ସାବିତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ମତି ତେବେ ସେହି ପତି ଚରଣର କତିରୁ ନହିବ ଅନ୍ତର, ବରଣ କରିବା ଦିନୁ ଚରଣରେ ପରାଣ ବିକିଛି ନିକର। ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଇତୁମ୍ଭର କେଉଁ ବିବେକ, ଅତିଶୟ ଭୀତି ଦେଖାଇ ଲଗାନା ସତୀତ୍ୱ କୀର୍ତ୍ତିରେ କଳଙ୍କ। ଯାର ଜହି ମନ ରସିଥାଏ ଆନ କରିପାରିବ କେ ମହିରେ, ରତନ ପଲଙ୍କ ଯତନେ ଉପେକ୍ଷୀ ସର୍ପ ସେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇଲେ। ଶଙ୍କର ପୁର ଅଳଙ୍କାର ଅଳକା, ତ୍ୟାଗୀ ଅନୁରାଗୀ ହେଲେ ସମସାନେ କେବୁ ଯିବ କାହା ଆକାଂକ୍ଷା। ସତୀ ଚିତ୍ର ଲେଖା ଗଙ୍ଗା ଥାଉ ସ୍ତକ ଜଳ ଜଳକୁ ପାନ କରି ଚିତ ତୋଷିଲା, ଆଉ କେତେ ଦେବେ ନାହାନ୍ତି ତ୍ରିବିଦେ। ପଦ୍ମ କିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରସିଲା, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଜାଠାରେ ଜାମନ ବାସିଲା। କଳା ହେଲେ ନିଶିଠାରେ ରସି ଶଶୀ ରସିକ ପ୍ରଣ ପ୍ରକାଶିଲା। ପ୍ରକୃତ ଯଦି ସତୀ ମୁଁ ହେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କାଠ ହାଣୁ ହାଣୁ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣବାୟୁ ତାଙ୍କର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେତିକି ବେଳେ ସତୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯମ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦୁଃଖେ ମହାସତୀ ରୋଦନ କରନ୍ତି, କପାଳରେ ବେନି କର ମାରି। ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲେଖା। ହା ନାଥ ଅନାଥ କରିଗଲ ପଥ, ନିଶ୍ଚୟ ମରିବି ଝୁରି ଝୁରି। ଆହା ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଦିନ ନ ସରିବ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ, ତୁମ୍ଭ ଗଣଶ୍ରେଣୀ ମନେ ମନେ ଗୁଣି, ନେତ୍ରେ ରହୁ ନାହିଁ ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ। ଆରେ ଖଳ ବିହି ନାରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇ, ଏହା ଲିହିଥିଲୁ ମୋ କପାଳେ। ବରି ଇଚ୍ଛା ବର ହେଲି ହରବର, ସବୁ ସୁଖ ହତ ଏକାବେଳେ। ଆରେ ଖଳ ବିହି ତୋ ହାତରେ କେଉଁ କଥା ନାହିଁ, କ୍ଷୁଧା କାଳେ ମୋତେ ସୁଧା ଦେଇ ହାତେ, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତେ ଛଡ଼ାଇ ନେଲୁ ତୁହି। ଯେତେବେଳେ ଯମ ସେମାନଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ପଛେ ପଛେ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନା ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରଚନା କୋଉ ଟାଇପ୍ର, କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। କାମିନୀ ସେ ଗଜ ଗାମିନୀ ଚାରୁ ଦାମିନୀ ଗୋରି, ସମନ ପଥେ ସେ ବିମନେ ଅନୁଗମନ କରି। ଚାହିଁ ଦେଇ ଯମ ପୁଛନ୍ତି କାହିଁ ପାଇଁ ଆସୁଛ, ନିନ୍ଦି କରମକୁ ଲଳନା କାନ୍ଦେ କିସ ଭାସୁଛ। ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି କାତରେ ଶେଷତର ବୟସୀ, ପତି ବିନା ସତୀ ନାରୀର ଗତି କି ଅଛି ଭାସି। ତୁମ୍ଭେ ନେଉଛ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଦମ୍ଭେ ରହିବି କାହିଁ, ସେତିକିବେଳେ ଯମ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମେ ଯାହା ଅଛି ଭୁଞ୍ଜଗୋ ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୁହିଁ। ଭବେ ଜଣି ଜନ୍ମେ ମରଣୁ କେହି ନାହିଁ ଉବୁରି, ଜୀବନ ଲୀଳା ତ ଅନିତ୍ୟ ଜଳ ବୁଦବୁଦୁ ପରି। ଧାତା ଯା ଲେଖିଛି କପାଳେ କେବେ ରହିବ ଆନ, ଏ ଆସିଲେ ତୋପତି ପାଇବ କି ଜୀବନ। ସେତିକି କହୁଛନ୍ତି ଦୟା କର ଦୟା ନିଧାନ, ଶୋକେ ସାବିତ୍ରୀ ଭଳି, ମତି ଦ୍ରବିଗଲା ଯମର ନୀତି ବଚନ ଶୁଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଷା, ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିବେ, ବିଏ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଏମ୍ ଏ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଏ ଭାଷା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ, ବିଲମଙ୍ଗଳ, ସତୀଚିତ୍ର, କଚଦେବ ଜାନି, ବବ୍ରୁବାହନ, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବର,
ସୀତାଙ୍କ ପାତାଳ ଗମନ ଆପଣ ଦେଖି ପାଠ ଆଚ୍ଛା ଏ ଭ୍ରମରବର ରାୟଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ସୀତାଙ୍କ ପାତାଳ ଗମନ ରାୟଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଅଛି ନା ସେଟା ଯୋଉଟା ଏ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେ ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାତି ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ରାୟ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ରାୟ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ ସେ ବହି ତାଙ୍କର ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ করে ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ହେଉଥିଲା ଗତ ଥରକ ଆମର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଏଠି କେଉଁଠି ନା ଧାନକୁଦିରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଥରକ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା କେଉଁଠି କରିବେ ଜଗତସିଂହପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନିମାଇ ଭବନରେ ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣ ସୀତାଙ୍କ ପାତାଳ ଗମନ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର पर्सनल लाइफ अफेक्ट हेतला सही समय रे आपण ए सब लर्न करथिले पर्सनल अफेक्ट केमिथ हैला हमको प्रभु कृपा न हेले ई जिनिस संभव नै आपण को सेही तेणु कर प्रभु कृपा मु मागिया गली सब बेले आज भी जाउ छंती आपण सीधे जाए जेटी जाई पाइल नै जाए मु संध्या बेले केतले जाई सकाळ नै मुंडिया सब दिन जाई पारे नै मु तो परमानेंटली मु तो आई वाज स्टेइंग एट भुवनेश्वर आगे जेते बेले समय पाए जाए ठाकुर को मुंडिया मार आसे भारी त आपण को सही आशीर्वाद प्राप्त होई आपण को झिया जे बड़ पद रे अछंते से सब प्रभुर आशीर्वाद मोरटा व्यक्तिगत अनुभूति मु बहुत कसाघात भीतर दे गति करछि प्राचुर्य को खूब निकट देखि 1967 69 मसीह रे प्राचुर्य वैद्युत फैमिली चलता दुखटा को मु 17 वर्ष देखिली मु से मन मन भाबिली 14 वर्ष प्रभु जाइथिले वनवास पांडव जाइथिले 12 वर्ष वनवास वर्षे अज्ञातवास जीवन यदि कष्ट न आसो सुखटा आसो केमती सुख आस भले सरव एकाले सुख तो भवे क्षणिक किए न जान सुख ठारू सुख आशारे सुख अधिक जेपर्यंत बंचीचु गोटा कि आशा अच्छी से आशा आम जो स्तर लोक था आम शिक्षा योग्यता सेमती किसी ना किंतु ये अंचल मत बहुत जानती बर्तमान जो सभा समिति भल हाँ प्राय अधिकांश समय जो कॉलेज हाईस्कूल फाइस्कूल मीटिंग फिटिंग भल मंद है मु शिक्षावित नुहे कि अध्यापक नुहे कि अध्यापना मोर अध्यवसाय नुहे मते डाकती हबा एठी किछ आवश्यकता नै आपनकर जो अगाढा नॉलेज से सब मु एतिकी जानु छी केवल प्रभु रो आशीर्वाद नथल किछि आपण जते जहा करंतु यदि प्रभु रो सिंपैथी नाही आपण आसी परिबे आजिकली जो युवा समाज रही छी युवा पीढ़ी रही छी से तार अनेक समय मोबाइल रे बितौचंती सुनो मैडम ये जो काव्य कविता ये जो प्रतिभा ये प्रतिभार प्रकृत गोटे जिनस भ्रमरवर कृति कौन महापुरुष जशवंत दास कृति कौन आमर ये लोक कहीं इंटरेस्टेड हो किसी जानिया आ एने किसी प्रचार प्रसार भी किसी हो नै प्रचार प्रसार होने मूल कथा ये लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट जदि याको मीडिया प्रकृत प्रचार प्रसार करंता बहुत लोग जानी पारंते जशवंत एमती अलौकिक शक्ति अच्छी ये पीठ ये महात्मा केत अच्छी मुझे कहूँ जगतसिंहपुर माटी जो माटीर दारू रे आज विग्रह प्रतिष्ठा सारा पृथ्वीवासी पूछुंट महाकवि शारदा दास आम जो ओडिया अस्मिता 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 कहूँ कहीं से अस्मिता जे सृष्टि करता ओडिया भाषा को जो सब बंचाई रखले भ्रमरवर राय हरिका विषय कहीं किसी तो ना आ ओडिया अस्मिता कौन ओडिया अस्मिता केवल भोट आनिया पे ओडिया अस्मिता तो एथर सरकार मेन एजेंडा थिला ओडिया अस्मिता तमिल बाबू तेणु ओडिया आज जो प्रकृत ओडिया भाषा जो अवहेलित अवस्था पड़ी ओडिया भाषार परिचय ना ओडिशा गोटे भाषा भित्तिक राज्य से दृष्टि मुझे देखिली जन साधारण मूर्ख ये प्रकार काव्य रचना कर ओडिया भाषाटा केते महान ताला जाउछथि भारी तरुणी वंश मैंने सूर्यवंश राजा दशरथ सेति बेले वसुधा को कांदिकी कहते माँ अति अष्ट हो गणी आ संभाली पारि ना दुर्विषय हे जंत्रणा तेणु तरुणी वंशर बधू विधुमुखी धरणी देवी की जनाती भवलीला मते तुच्छ लगिलानी तब कोले दियो बसती जननी श्रीराम निराश वचन सरमरे अति मरम दहुची दाबा नले बन देशन विधाता विधान केबे नहे आन यही अनुमान हेउची बाली बाली जहाँ राम को कही भाली भाली ताहा रही से कथा लता हेब कि फलवती धन्य भी तोर विचित्र कौशल सूत्रे पाषाण पारुगुंथी सारा जीवने निवास देलु बने असुर हस्ते गंजाइलु एकांते कांत विच्छेद मंत्र को मु भाल पटे लिहिथिलु विधाता तो हस्ते नाई केउ कथा क्षुधात काले थरे सुधा देई करे करु बाधा देवा व्यवस्था
मनरे किबा कर्तव्य वचन न जाने राम बिना आन जानी जेबे तब कोले तेबे पाहिबी नाही आजस्थान जननी हृद मोर स्वच्छ दर्पण से दर्पणे राम श्यामल छवि की सदा करी थाए भूषण सती नीति वाक्य श्रुति पड़ते बसुमती दया प्लावित बक्षरु तांकर रत्न रहुवर अद्भुते होइला संभूत पाताल बैकुंठे थिला से आसिला विचित्र विमान सुषमा समान नाही नोही गत नथिला